de la dernière fois. Ben, alors, donc la dernière fois, je n'ai pas le principe de gestion de la mémoire. On a là, il y a une mémoire interne. C'est considéré comme une boîte, un petit peu. Il y a un ensemble d'adresses. Donc, chaque octet ou chaque 2 octets, ça dépend de la taille du mot mémoire. On va considérer que c'est toujours un octet. Donc, chaque octet, je donne une adresse différente. Et quand on va stocker les choses qui ont une mémoire interne, ça veut dire qu'on va copier les valeurs de ces choses-là au niveau de l'adresse associée à quelle حاجة هذيك. OK. Donc, on va avoir des adresses contiguës. معناها في وسط الميموار نتاعي عندي par exemple من 0 حتى ل 1024. Si ma mémoire تايم تاعها سي حتى هي لما حالة حتى 1029 مش 1024. Si la Madame, mémoire نتاعي تايم. Oui, madame, c'est de partager l'écran. j'ai partagé, non? J'ai pas partagé? Oh, pardon, voilà, voilà c'est bon. Merci. Donc, je disais, donc en fait, là, donc on revient un peu à cet exemple-là. Donc, on va avoir une mémoire interne, un ensemble d'adresses de mémoire indique, et après, on va copier ou sauvegarder, ou charger des choses sur cette mémoire. Ça peut être du code, ça peut être le PC. Et quand on a un bloc de données, un time je ne sais pas, 100 octets, donc on va avoir 100 adresses différentes. Il y 0 par exemple et il se termine à l'adresse 100. Donc, كل حاجة عندها l'emplacement نتاعها en mémoire et elle a une adresse de départ et en général عندها التايم نتاعها قداش خدات في l'adresse. On a aussi, il y a 2 types d'adresses. Il y a les adresses logiques et les adresses physiques. Les adresses logiques sont les adresses les différentes parties de mon processus relativement uniquement à ce processus-là. Donc, le processus comme étant un bloc en fait, toutes les adresses qui ont ce processus font partie d'un espace d'adressage logique. Donc, le processus, je vais avoir en fait des adresses relatives uniquement à ce processus, comme s'il était tout seul. On a des adresses physiques, voilà, un espace d'adressage physique, les adresses qui sont supportées par la mémoire. Donc, mémoire, je les différentes adresses, les modules. Pourquoi quand on va charger des processus en mémoire, on va avoir en fait les adresses physiques associées aux processus. Et en général, si je charge le processus en entier, ça veut dire que je vais prendre l'adresse date le processus et toutes les adresses logiques qui sont dans le processus je نزيدهم أول adresse. Par exemple, si j'ai une adresse logique égale à 10 في وسط le processus 1 quand j'ai chargé mon processus 1 il était à l'adresse 20, donc l'adresse logique 10 باش تولي الفالeur نتاعها 30. La valeur physique associée à elle. Donc on a un composant physique, les Memory Management Unit, ou le MMU, qui lui se charge de cette translation d'adresse. C'est pas à vous de le faire, on ne le fait pas au niveau du code, c'est un composant physique qui s'en charge, l'adresse logique, ou l'adresse physique qui lui est associée, selon le processus interne où il est chargé en mémoire. Donc, également qu'on a en fait un bus d'adressage. Donc, le bus est composé d'un ensemble de fils les différentes adresses et en conséquence, je à la taille maximale d'un processus et je la taille maximale aussi de la RAM que je peux supporter. Par exemple, on a le bus d'adresse taille 3 bits, ça veut dire qu'on ne peut avoir en tout que 8 adresses. Comme une adresse, c'est sur un octet, donc au maximum, je peux avoir une mémoire et un processus de taille 8 octets. Bien sûr, ce n'est pas le cas. Pourquoi les architectures, les موجودين c'est les architectures qui ne peuvent pas 16 bits. Donc, il y a principalement les 2 architectures, 32 bits et 64 bits. Ça veut dire que j'ai 32 fils dans le bus d'adresse interne. Tawa fi jdid wala 64. Donc, une adresse représente un octet. Ça veut dire qu'avec 32 bits, je peux représenter uniquement 4 gigaoctets de RAM. Dans un système 32 bits, et mon mémoire interne un octet. Donc, une mémoire de 8 gigas,
En fait, je vais avoir 4 gigas que je ne peux pas utiliser du tout. Maintenant, je suis utilisable maintenant, je me les 4 premiers gigas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas suffisamment d'adresses qui peuvent les représenter. Maintenant, je représente en fait les différentes adresses de la mémoire. B, حكينا aussi اللي راهو pour la gestion de la mémoire عندنا أنواع. عندنا la gestion contiguë de la mémoire et la gestion non contiguë de la mémoire. شنو la gestion contiguë? La gestion contiguë, fait que quand je vais stocker mon processus en mémoire, je le stocke en entier. معناها ناخذ البروسيس كله نحاول نحطه في الميموار نتاعو. La gestion non contiguë, ça veut dire que quand je stocke mon processus, je vais le diviser en un ensemble de bits et ces parties-là seront chargées au fur et à mesure. ما نشارجيش le processus نتاعي. La contigu, c'est que puisque mon processus se trouve dans des blocs l'un à la suite de l'autre, donc déjà, il est chargé en mémoire une fois pour toutes. Je ne suis pas obligée que le marab charger ou charger. Ajoute la mémoire. Donc, le temps qu'on passe au chargement des processus dans la mémoire, l'autre avantage, c'est que puisque mon processus est diagramme, puisque mon processus est chargé en mémoire, ça veut dire que toutes les adresses, et donc c'est très facile en fait d'aller d'une adresse à une autre. Il suffit de rajouter un plus. Voilà, si j'avance d'un pas, ça veut dire que je vais juste l'octet libre. Par contre, qui يبدا فما كل partie في بلاصه نبدا انا باش نتعدى من بلاصه لبلاصه لازم كل مره نعاود نعمل ترانسلاسيون d'adresse باش نعرف est-ce que ma nouvelle adresse موجوده juste بعدي ولا موجوده dans un bloc différent. Donc le calcul d'adresse il faut le dire quand c'est continu le calcul اللي ناخذ البروسيسوس نتاعي de façon continue. كيبدا عندك سباس وبارتيه يعني مش ورا بعضه والميموار صحيح فارغه مش فارغه يعني فما دي سباس فارغين. Exactement. Lequel je me retrouve dans le cas par une mémoire qui m'a hacké. C'est une mémoire fragmentée. معناها هكا وهكا معناها فيها beaucoup de fragments. En fait لو كان نلم كي نقول له انا نمشي نسال السيستم نقول له اعطيني لا تاي ليبر نتاع الميموار يقول لي راه مثلا عندك 1 كيلو اوكتي كي alors que le kilo octet هذاك مقسوم على 3 او انا البروسيس نتاعي اقل من 1 كيلو لو بروسيس نتاعي سي جو سي با انا سي الكيلو سي 1024 octets bon on va dire c'est 9 donc mon process c'est 900 octets والتايم تاعو كيما هكا اور انا هوني عندي 400 وهوني عندي 200 وهوني عندي 411 donc je ne peux pas si je suis dans une approche contiguë je suis incapable de stocker les 900 octets نتاعي même si j'ai suffisamment d'espace. Donc, au bout d'un moment, on va se retrouver avec une mémoire avec beaucoup de fragments, et qu'on ne peut pas exploiter. Donc, ça, c'est le problème, le partitionnement, le partitionnement continu, qui fait que l'ensemble des partitions dans la mémoire. En fait, ce qu'on va voir, c'est ça. Donc, quand on parle de partitionnement ou de gestion de mémoire contiguë, on a le partitionnement fixe et le partitionnement dynamique. Parce que, en fait, c'est le partitionnement fixe. Elle est deux types. Elle fait le partitionnement fixe à taille égale ou elle a le partitionnement fixe à taille différente. طبعا هتعرف هذا هو نطلع donc voilà donc بالنسبه للpartitionnement fixe اليوم باش نشوفوا en fait كيفاش est-ce que on peut partitionner la mémoire interne de façon définitive et ces partitions ينجموا يكونوا de la même taille ou elle est de taille différente. De l'autre côté, un partitionnement dynamique, les partitions sont créées au fur et à mesure. Déjà, il faut définir, quand on dit partition, si on prend une partition, en fait, dans une partition, on peut avoir un et un seul processus. Quand on est on est dans une approche contiguë, approche contiguë
et on veut définir ce que c'est qu'une partition. En fait, une partition ne peut accepter qu'un seul processus. يعني عندي الرام نتاعي باش نمشي نقسمه en des partitions كما قلنا المره اللي فاتت l'exemple عندي لينسات ومشيت قسمتها en un ensemble de salles. كل سال تنجم تقبل une classe هكا ما نجمش نجي انا في سال ونحط برشا كلاسات. D'accord, ça n'a pas de sens. Sinon, le wesh partitionne, ça ne sert à rien. Donc, je vais la mémoire, je vais la partitionner en un ensemble de partitions. Que la partition ne peut accepter qu'un seul processus. Donc, on a deux façons. Soit on va utiliser les partitions taille égale. Ça, donc, ça me en classes identiques. Il était classe, il connaît en d'accord. Alors, j'ai un nouveau processus. Je charge ici. Donc, je charge mon processus ici. C'est 1. Et j'ai un autre processus. Je vais le charger là. Et 2. Et j'ai un troisième processus. Je vais le charger là. C'est 3. Mais, j'ai un مشكلة حسب رايكم كي نقسموا les tailles internes ولا les différentes partitions internes نستعملوا la même taille. وقت اللي يجي بروسيس صغير على الاخر باش يخلي برشا فارغ هكاك وينجم يجيك بروسيس اكبر من التاي اللي انت حاطين. Très bien. Donc, عندنا زوج مشاكل كما قلت بالضبط يعطيك الصحة. Donc, si on a un petit processus, le processus va laisser un énorme espace vide qu'on appelle un fragment. Le fragment, c'est une partie de la RAM qu'on ne peut pas exploiter. Puisqu'on a dit que chaque partition ne peut accepter qu'un seul processus, dans ce cas-là, je ne peux pas mettre un autre processus fait que le fragment هذاك. هو الشيء يقول القائل علاش انا نعمل partition du coup. En fait, la partition, ça te permet, ça donne un peu d'espace pour ton processus. Lequel mon processus est chargé dans une partition qui m'a et le processus augmente de taille à un moment ou à un autre, les données نتاعو كبروا ولا صارت معناها زادت عليه حاجات. Dans ce cas-là, et comme toutes les partitions ont la même taille, donc en fait, il est obligé de rester dans la même partition et donc ça lui donne de la marge pour pouvoir augmenter l'espace. Mais pas ma risque qu'il est là, le processus dit même aujourd'hui avec une très petite taille et donc c'est un fragment qui sera perdu dans ce cas-là. Donc si j'ai un processus de petite taille, le fragment gaspillage, et si j'ai un processus de très grande taille qui ne peut pas être mis dans une partition, en fait, il ne pourra jamais s'exécuter. On joue un arme dans le partitionnement à taille égale. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va essayer d'utiliser une taille de partition qui est supérieure à toutes les tailles de processus possibles. Ce que vous le comprenez certainement est impossible avec les processus actuels. تصوروا كأنك جيت أنت حصلت قلت لي راهو مثلا كروم ما ينجمش يقبل أكثر من 3 onglets. Sinon, il va prendre trop d'espace en mémoire. Donc, dans ce cas-là, puisque en fait, vous avez compris, en fait, الطريقة هذه ما عادش نجمو نستعملوها avec les processus actuels. ولا ما نجمو نستعملوها كان les systèmes اللي قدام قبل كانوا c'était possible. Maintenant, ce n'est plus possible. En fait, je vous le montre parce que c'est important de comprendre les problèmes historiques. معناها كيفاش وصلنا للحالة اللي احنا فيها توا واللي problèmes اللي يجيو مع كل situation. Donc, à taille égale, الحاجة الخايبة فيه la partition doit être suffisamment grande pour accepter tous les processus. Et donc, باش نمشيو في تكبير les partitions, mais قد ما تكبر في البارتيشن قد ما الفراغمنتاسيون تقعد. Ça, on appelle ça en fait une fragmentation interne. علاش اسمها interne? Parce qu'elle est à l'intérieur de la partition. Donc là, on va avoir une fragmentation interne de plus en plus grande. Mais attention, الحاجة الباهية في الpartitionnement à taille égale. Donc ça, ce sont les inconvénients. La chose positive, c'est que le calcul des adresses est très facile. على خاطر en fait, je connais les adresses de départ des différentes partitions تاعي. نجم أنا من غير ما تقول عاد ما نعطي l'adresse exacte نتاع le début de mon processus. نجم le système il dit moi le processus هذاك موجود في الpartition numéro 2. Et comme on connaît les tailles des différentes partitions, elles sont toutes égales. Donc, je sais, là, la partition numéro 2, elle commence à l'adresse telle. On n'a pas besoin de sauvegarder
les adresses de début, pour faire le calcul, on n'a pas besoin de faire des sommes كبار. Ce sont des puissances de 2, les adresses هذوما, donc le calcul est facile. معناها retrouver un processus pour le système et calculer les nouvelles adresses physiques à partir des adresses logiques, c'est beaucoup plus facile avec le partitionnement à taille égale. Il y a de l'espace de pile aussi pour augmenter la taille d'un processus au besoin. Donc, puisque les fragments, les partitions sont plus grandes, donc le processus, il peut augmenter de taille. Est-ce que c'est clair بالنسبة le partitionnement à taille égale? Oui? مدام Non? مدام Oui, madame. ملي تنجم تعاود تفسرنا كيفاش معناتها ناخدو كي ناخدو التاي نتاع البارتيسيون أكبر من تاي لي بروسيسوس نتاع تو لي بروسيسوس شنو يصير بالنسبة لي بروسيسوس هذوكم؟ انت en fait احنا اش قلنا une partition ديما حط في مخك une partition c'est كيما une salle نتاع قرايه ولي بروسيسوس هما تلامذه. دونك لو كان انا ناخذ لا سال صغيره شنو يصير؟ تبدا عندي دي كلاس كبار اللي فيهم اكثر من مثلا السال ترفع كان 30 شيز وين عندي 40 étudiants. Donc les 40 étudiants puisque يلزمهم يقراو كل مع بعضهم ما همش ils pourront jamais avoir de cours ما نجمش يقراو. Celui qui crée le système, le concepteur du système, quand il va définir une taille de partition, il définit une taille qui soit suffisante pour le processus possible et je vais faire. فهمني ولا؟ Donc لو كان نعرف اللي عندي في الانسات ما نعرفش انا قداش من جروب عندي في الانسات عندي 50 جروب اكبر جروب التايم نتاعو 70 في 70 étudiants. Donc كي نحب نعمل partitionnement fixe à taille égale نمشي نقسم لي كلاس parce que toutes les classes فيهم 70 شيء. Et qu'est-ce qui se passe؟ اللي هما 70 c'est bon 70 في 70 ينجموا يقعدوا مرتاحين. اللي هما 35 مثلا dans une classe ولا 20 في كلاس الباقي نتاع لي شيز باش يقعدوا فارغين. Tu as compris؟ اوكي ميرسي مدام. مدام وي بالله مو قلنا نحنا في البارتيسيون هذه التاي دو لا بارتيسيون لازم تكون supérieure au taille de processus. تو هو اما هو اللي يعرف البروسيسوس اكبر بروسيسوس باش كيما نقولوا فهمتي كيفاه مدام؟ معناها كيفاه يعرف اكبر تاي؟ هو tu as parfaitement raison. En tout cas dans les systèmes actuels ما عادش تعرف شنو هي التايم تاع البروسيسور. ما فماش une taille maximale للبروسيسوس. فماش حاجه اسمها la taille maximale d'un processus. Elle est limitée uniquement par l'architecture نتاعك. لو كان عندك معناها il faut avoir une taille suffisante présente les octets تاعها الكل avec des adresses. هكا هذيك الليميت الوحيد. مي قبل وقت اللي كانوا يستعملوا ce type de répartition شنو يعمل؟ en fait يعرفوا on va dire taille limite peut-être. En fait ça suppose انت لازم يكون عندك une taille limite في الاخر. كان ما عندكش une taille limite tu ne peux pas utiliser ce type d'algorithme. لو كان قبل كانوا معروفين لي بروسيسوس نتاعنا ils ne peuvent pas dépasser une certaine taille معروفه. Donc il suffit باش تاخذ انت التاي دو لا بارتيسيون تبدا اكبر من تاي ديك هكا معناها حاجه متداوله معروفه. لو كان عندي ان بروسيس اكبر ما نجم نعمل له حتى شيء فهمت. C'est pour ça d'ailleurs les c'est une solution qu'on ne peut pas vraiment appliquer dans le système actuel, c'est pas possible. واضحه؟ Bien madame, merci. Rien. Donc la deuxième façon, c'est d'utiliser des partitions à taille différente. Je معناها les partitions à taille différente معناها ناخذ انا الميموار نتاعي et puis في السيستم نقول راهو je vais diviser ma mémoire en différentes tailles. Donc je vais prendre ça, je vais dire مثلا باش نحط دو كعبتين التاي نتاعهم 5 باش نحط كعبتين التاي نتاعهم 10 نحط واحدة التايم نتاعها 15 نحط واحدة التايم نتاعها 20 par exemple. Donc شنو باش يصير si j'ai plusieurs processus qui arrivent احنا عندنا la file d'attente de la mémoire اللي هي باش en fait on va charger les processus هذوكم.
Donc, j'ai un ensemble de processus qui veulent être chargés en mémoire. Ils me charger le processus dans la partition adéquate. Donc, est-ce que je vais charger mon processus? Donc, supposons que je vais donner les times. هذا التايم تاعو 3 هذا التايم تاعو 7 وهذا التايم تاعو 12. Qu'est-ce que je dois? أول بلاصة ترفعوا. أول بلاصة ترفعوا. Ça c'est une bonne approche. هودي نقول 3 نقول أنا هي أول بلاصة في الجماعة هذوما باش ترفعني. اسكو كي يبداو ماهمش منظمين باغ تايم معناها كي تبدا الأولانية التايم تاعها اسكو سا مارش اوسي خاطر أول بلاصة ترفعوا ça veut dire 3 باش يجيني في العشرين. أحسن بلاصة نقعد أقل بلاصة مثلا أقل بلاصة ترفع. أول بلاصة. Donc il me faut chercher l'endroit, en fait, la partition la plus petite qui puisse le contenir. 3, la plus petite qui puisse le contenir, c'est la partition. Les tailles de Hakadeh. 5. Voilà. Donc je vais placer 3 MTL ici. Mais maintenant, j'ai une مشكلة اللي تنجم تجيني. المشكلة اللي تنجم تجيني لو كان عندي أنا 3 et 3. 3 et 3. D'accord? نبلاصي 3 الأولى غادي، نبلاصي 3 الثانية غاديكا. باش نعمل؟ هي تقعد تستنى اللي تفرغ، هي نحطها في أصغر بلاصة من بعض. صحيح، يعطيك الصح. دونك كوم جو دي أنا كيما قلت أنت توا يا تقعد تستنى يا تاخذ أول بلاصة en fait أصغر بارتيسيون تنجم ترفعها. وقتها j'ai défini 2 types d'algorithmes. En fait, كي نعاودو نرجعو هوني للبارتيسيون تاعنا اش قلنا راهو بارتيسيونمون فيكس تاع ايغال بارتيسيونمون فيكس تاع ديفيرونت. وفي البارتيسيونمون فيكس تاع ديفيرونت عندي زوز انواع. عندي A une seule file d'attente والا A plusieurs files d'attente. تفكروا كي حكينا على plusieurs files d'attente وقتاش في انا الجوريثم حكينا على plusieurs files d'attente. vous vous rappelez؟ وقتاش حكينا على plusieurs files d'attente؟ صحيح في البريوريتي. دونك يقولنا احنا عندي انا des algorithmes priorité définir une seule file d'attente pour toutes les priorités والا chaque priorité je vais définir une file d'attente différente. نبداو ب une seule file d'attente بالنسبه توا للميموار. on va supposer اللي انا عندي une seule file d'attente اللي فيها لي بروسيسوس محطوطين كيما هكا. دونك لو بروسيس نيميرو 3 التايم تاعو 3 باش يتحط غادي، التايم تاعو 3 باش يتحط في الثانيه. ومن بعد si j'ai une seule file d'attente, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la même file elle va desservir les partitions. Donc 3 هذا وين باش تتحط du coup? في 10 صحيح. Donc je vais mettre ici le process 3 ويقعد هذا فارغ. Ça c'est aussi une fragmentation interne, c'est un fragment interne. ومن بعد السبعه وين يتحط؟ لوجيكمون السبعه وين يتحط؟ 15. ثانيين قبل ال 15 عندي 10 واحده اخرى. دونك لوجيكمون باش يتحط في ال10 الاخرى. نحط 7 ici. ومن بعد ال 12 وين باش يتحط؟ مع 15. 12 و 15 طبعا. دونك ال 12 في ال 15 نقول هذا فارغ. ومن بعد الثمانية في 20 pas le choix. ومن بعد supposons اللي بعده جات 2 باش تحط هوني. دونك 2 نتاعي باش تحط هوني. وكان بعد الاثنين هذيك تجيني حاجة أخرى اللي مثلا فيها 15 وحل. سي لوجيك باش نوحلوا احنا لمحالة خاطر ما عادش je n'ai plus de partition qui puisse supporter les process نتاعي. Mais ce qui est vraiment dommage c'est que كي نجمعوا les fragments internes اللي نلقاوهم on peut largement charger ال 15 هذيك وحتى أكثر منها. Donc ça c'est le problème qui va se poser وقت اللي تبدا عندك انت une file d'attente unique. Le problème c'est que tu vas placer des processus. Donc هوني كيبدا عندي une seule file d'attente. En fait on va على الاخر
la fragmentation interne. Donc, tu vas placer les processus. Les processus ne vont pas attendre. Selon l'ordre, les process, ils vont s'exécuter tout de suite. Cela dit, tu peux avoir des processus très petits qui vont occuper des espaces qui sont très grands. Et donc, au lieu de laisser les processus plus grands exécuter au fond de la satome, vous avez une énorme fragmentation interne. Et donc, les processus très grands ne pourront pas s'exécuter. En fait, ce qui est encore plus dommage, c'est que le processus est ثلاثة والبروسيس هذا ثلاثة وحتى وكان يوفى البروسيس وحتى وكان يوفى البروسيس هذايا بو 10 وحتى وكان يوفى بو 10 هذايا ال 15 ماهوش في نجم اكزيكوتي معناها même si j'ai terminé 4 processus auxiliaires, les processus de grande taille ne pourront pas s'exécuter. Donc هوني ولا عندي un problème d'exécution des processus à grande taille. رغم اللي انت في بالك بروحك حسبت لهم espace وخليت لهم espace pour eux. En fait, cet espace peut être occupé par des processus plus petits quand on n'a pas le choix. Et donc, les processus très grands ne pourront pas s'exécuter. معناها الاثنين كان جي استنى شويه راه كان ينجم يخدم على 5. Or, هو شد ال 20 وخلى ال 15 يستنى. Vous voyez un peu le problème? C'est clair? نقدر نحكيو على فامين دونك لهنا. On peut considérer que c'est de la... En fait, il y a famine. Alors, la famine, ça suppose que le processus ne s'exécutera jamais. Mouni, en fait, puisqu'il est dans la file d'attente, il suffit que le processus pourra s'exécuter. Donc, ce n'est pas vraiment de la famine, mais c'est plutôt partie le. Sauf si, bien sûr, dans la file d'attente, il y a les processus plus petits devant. la famine. اما لو كان لي بروسيس قاعدين يتشارجيو فيرست ان فيرست اوت ما عنديش مشكل نتاع فامين معناها لا فامين c'est pas dans l'algorithme de répartition des processus dans la mémoire mais c'est plutôt dans l'algorithme d'ordonnancement في file d'attente غادي من تظهر الفامين c'est l'ordonnancement dans la file d'attente qui va définir est-ce que le processus pourra s'exécuter ولا لا مش le placement نتاعو هذوما on appelle ça des algorithmes de placement هذوما اللي نحكيو عليهم هذوما الكل on appelle ça des algorithmes placement. معناها وين قاعد نبلاسي في لي بروسيسوس نتاعي او ميموار. مدام الحكايه هذه ولا وي نجمو معناتها الالغوريثم تاع الاوردونونسمون ياثر على الالغوريثم تاع لومبلاسمون معناتها هوني نجمو نحلو بروبليم. Absolument. Tout à fait. L'algorithme تاع l'ordonnancement ياثر برشا. انا توا قاعده نخدم فيه فوق. Mais ينجم يكون l'algorithme d'ordonnancement تاعك هوني à long terme. هذا راهو l'algorithme qui va placer les processus dans cette file d'attente, c'est l'algorithme d'ordonnancement long terme. C'est lui qui va décider ce que le processus sera chargé en mémoire ou pas. Si l'algorithme d'ordonnancement à long terme, il ينظم لي les processus par taille, on يحط la plus petite d'abord مثلا والا تجي تقول انا pour éviter المشاكل نجي نحط la plus grande d'abord معناها الاكبر les processus الأكبر نحطهم هما en premier lieu. وقتها وين فما un risque de famine نجم يصير وقتها en fait ça va changer برشا كيفاش انا نخدم في البلاسمون تاعي. Mais il ne faut pas oublier que si tu as ordonné des processus هوني dans la file d'attente et que un processus ما لقاش بلاصه في الميموار, en fait ce processus il va empêcher tous ceux qui viennent après lui d'être chargés en mémoire. Faut faire très attention. Maintenant, je me trouve أنا نستعمل un algorithme d'ordonnancement à long terme اللي يحط les processus les plus petits d'abord. الحاجة الباينة فيه c'est que les plus petits ديما يلقاو بلاصة في الميموار. خاطر حتى معناها ينجموا يركحوا في البتي ونجموا يركحوا في الجران. Par contre, le risque que je vais avoir, c'est que les processus les plus grands يقعدوا يستناو ياسر. يقول قايل باهي en plus les plus petits باش ياخذ البلاصة كيما هوني الاثنين عمل خذا بلاصة نتاع processus très grand. يقول قايل باهي لو كان انا نجي نحط لي بروسيسوس لي بلو غران en tête de file. المشكله سي كو لو كان يجي انا مثلا عندي 3 بروسيسوس تايم تاعهم 20 الاولاني يتحط في 20 الثاني يتحط في 20 والثالث مش في القبلاص كما انا نظمتهم باغ تاعي دونك الثالث باش يقعد ديما en tête de file ميم سي ما بقاش بلاصه اي دونك حتى كان يجي بعده برشا دي بروسيسوس نجم نحطهم ils ne pourront pas على خاطر la file est par définition bloquante. Si j'ai placé dans une file, راهي la file est bloquante. معناها ما نجم نتعدى للثالث كما الثاني يبدا تشارجي. Vous comprenez le problème? Ben,
إجا ناخدو توا لو كا نتاع دونك سو ميم اكزومبل. شو قلنا احنا؟ قلنا 5 5 قلنا 10 10 15 بعد 20 20. On va prendre cet ordre-là. Supposons qu'il y a plusieurs files d'attente. Donc, à votre avis, plusieurs files d'attente, quelle file d'attente, elle représente quoi? Les mêmes tailles. partition. Elle représente Les mêmes tailles. tahit. Donc, on va avoir une file d'attente pour chaque taille. Ça n'a aucun sens que je trouve une file d'attente pour chaque partition. Je تعمل deux files d'attente différentes, donc les deux partitions ont la même taille. بالنسبة لي ما فماش فرق بين les partitions. الفرق الوحيد c'est la taille. Donc, je vais mettre ici une file d'attente devant les partitions de taille 5, une file d'attente devant les partitions de taille 10, une file d'attente devant la partition de taille 15 et une file d'attente devant les deux partitions de taille 20. D'accord? On va. Ah, ici, j'ai mis les processus. 3, 3, 3. Donc, on met 3 ici. تشارج هوني. نحط 3 هوني. تشارج هوني. ومن بعد تحط 3 الأخرى هوني. Donc, c'est quoi le problème ici? لازم تستنيهم حتى يشلين يكملوا. Même si j'ai énormément d'espace encore en mémoire, 3 il est obligé d'attendre que les deux premiers se terminent. Donc, dans une optique, on place le maximum de processus. Là, on a des processus finalement qui ne pourront pas s'exécuter, même s'il y a encore de l'espace. Et là, c'est encore plus frustrant quand l'espace il est exploitable. Ces fragments-là, ce sont des vraies partitions. Le processus est de place à offre. Or, puisqu'il est obligé de faire une file d'attente la plus petite qui puisse le contenir, donc il est obligé d'attendre les deux processus de taille 3. Et 7 ou في 10. Le 10, donc il traite 7 et il sera placé ici. Le 12, le 15, il sera placé ici. Et puis le 8, donc je traite le 8, le 10. في 10. Donc, oui. Le 2, le 5 et le 15. Alors regardez le problème ici aussi. Un des 12 me charge le 15, un des partitions d'abord que tu as 15, le 15 sera obligé d'attendre ici حتى لين 12 تفرغ رغم اللي فما زوز اخرين 20 قاعدين يستناو. Donc le problème quand j'ai plusieurs attentes, c'est que c'est vrai que je diminue à l'akhir. L'avantage c'est que je diminue la fragmentation interne à Kawale. Donc vraiment je ne peux pas avoir mieux que ça en termes de fragmentation interne. Par contre, le مشكلة اللي باش تولي عندي c'est que je vais avoir des processus en attente, même si il y a encore des partitions libres. واضحة؟ مادام ça pose pas un problème وقت اللي مثلا يتحط واحد تاع 4 تحط في 5 وبعد باش يزيد يكبر ولا 15 تحط في 15 بعد يزيد يكبر ما ينجمش يكبر. Absolument. Très bien. C'est une très bonne remarque. On a un problème en fait dans la dynamicité du processus. معناها si le processus augmente de taille, en fait, وهو يبدا قد في وسط البارتيسيون نتاعو, c'est un problème parce que il ne pourra pas vraiment s'étendre. Alors هوني je ne sais pas comment font les systèmes الحق كيفاش كانوا يعملوا قبل. Est-ce qu'ils vont décider وقت اللي يكبر le process de le changer de partition, يولي يخرج من غادي يعاود يتحط في file d'attente نتاع une autre partition, والا tout simplement il n'a pas le droit d'augmenter de taille كيما يقول لك out of memory ما عادش عندي بلاصه. Donc tu n'as pas le تحب كان عندك مثلا des données مازلت تزيد فيهم يقول لك ما عادش عندك حتى données. Donc ça dépend je pense des systèmes كيفاش ils réagissent, mais c'est une très bonne remarque. C'est vrai. ما عادش en fait قد ما تتحط في بلاصه ضيقه عليك قد ما عادش تنجم تزيد تتحرك حتى خطوه زيد. Bien, donc on va passer les parties الثانية اللي هي le partitionnement dynamique. Donc بالنسبة للpartitionnement dynamique, quand on parle de, alors je connais on a fait la mesure de l'approche contiguë, et là on va parler de
partitionnement dynamique. Ça veut dire que, initialement, la mémoire n'est pas partitionnée. كما قلنا المرة اللي فاتت تصور انت لينسات كلها ما فيش حيوط وكلها بطحة كبيرة وكل كلاس تجي باش تقرا تمشي تحط حيط autour D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? On va reprendre le même scénario que tout à l'heure. هوني تايم تاع الميموار نتاعي elle est comme ça. Alors ce qui se passe ici, donc شعلنا قلنا 5 و5 ça fait 10 20 30 40 50 60 70 85 نقعدوا في نفس مدام donc la taille globale oui madame مدام بالله في الفيل داتونت واحدة بركة مدام كي احنا عملنا فيفو يا اخي 3 هكي ما تنجمش تستنى معناتها كي عملت فيفو اني معناتها لازم تلقى بلاصة تمشي لها طول خاطر في الفيل داتونت الاخرى تستنى نقول لك هذاك لو برانسيب نتاع اون فيل داتونت وقت اللي تبدا انت tu es dans une file d'attente et tu arrives à la tête de la file d'attente si tu peux t'exécuter tu t'exécutes كان تلقى وين تتشارجا comme la file d'attente unique elle dessert toutes les partitions معناها كاينك انت عندك كما قلنا عندك 4 جيشي في البلديه ولا عملت كل شيء تجي فرد صف اي جيشي يفرق تنجم تمشي له خاطر بالنسبه ليك ما فماش فرق entre les guichets par contre مثلا ما تنجمش مثلا هي تايم تاعها 7 مش تتحط بارتيسيون تايم تاعها 5 سي لوجيك معناها هذيك لا سول كونديسيون اما هي علاش الناس كل شيء تجي في الصف على خاطر tu as plus de chances d'être servi même si البلاصه اللي موجوده كبيره برشا عليك هذاك اون لو شوازي بالعاني نقول راهو ما نحبوش يقعد يستنى سيليا دو لا بلاس خاطر رغم اللي التايم تاعو صغير ينجم يكون هو الي بريوريتير ما علاش يقعد يستنى alors qu'il y a de la place هذاك la philosophie derrière l'utilisation d'une seule file d'attente. Par contre, l'utilisation de plusieurs files d'attente, elle va optimiser l'espace. على خاطر كل processus ما ينجم يخدم كان في البارتي la plus petite qui puisse le contenir. Par contre, elle va me donner un problème en termes d'exécution des processus. باش تبدا عندي espace برشا فارغ alors que je peux avoir des processus qui attendent. هذاك البرانسيب شويه نتاع لي دوز الجوريثم. واضح؟ معناها هي مادام خلطت التيت دو فيل علاش نستنى معناها؟ اي فهمتك مدام عايشك. Alors, يا سيدي اجا نشوفوا ترى كيفاش باش نخدموا احنا لو بارتيسيونمون ديناميك quand on est dans cette في الكا هذا. Donc on va en fait charger les process نتاعي بالواحد. Donc je vais avoir un processus تايم تاعو 3 un autre processus تايم تاعو 3 راني باش نبدا نشارجي فيهم بالواحد. احسبوا معايا بالله. بون باش ناخذوا 85 يحب لنا برشا. اجا نعملوا حاجه اخرى. نعملوها مثلا قداش نعملوها تايم تاعها 30 ici. For the sake of the example, pour la beauté de l'exemple. Voilà. Fixe de technologie. Bien. Donc, حطينا 3 احسبوا معايا كل مرة قولوا لي قداش يقع. ومن بعد حطينا 7 قداش ولاو بدون 10 و 6 16 ومن بعد حطينا 12 قداش ولاو 28 طب قداش قعدوا لي بلاصه 2 صحيح ولا عندي كعبه ب2 فارغ صحيح توا جيت باش نبلاسي اش مازال لي انا مازال لي 8 و2 و15 اوكي دونك جو فو بلاسي هذوما توا maintenant je ne peux pas les placer على خاطر l'espace restant ici 2 il est plus petit que la taille نتاع 8 اللي هي en tête de file ما يهمنيش شنو الالغوريثم المهم هكا عطاني. Donc, qu'est-ce que je vais faire en fait? On est obligé d'attendre حتى لين تفرغ لي بلاصة. Supposons اللي خرج لو بروسيس هذا. توا ولات عندي بلاصة تايم تاعها 3 فارغة وبلاصة تايم تاعها 2. ومن بعد خرج لي هذا. توا ولاو عندي زوز بلايص تايم تاعهم 3. باردون. وبلاصة تايم تاعها 2. Théoriquement, elle aurait pu accepter معناها تقبل لي البروسيس نتاعو. Or هما كون مقسومين في برشا بلايص donc je ne peux pas mettre mon process dedans. Donc شنو اللي باش يصير؟ ما نجم نشارجي البروسيس نتاعي supposons اللي خرج البروسيس تاعي 7 donc قداش ولات عندي اسباس هوني
3 و7 donc voilà عندي un espace de taille 10 donc شنو باش يصير je peux charger mon processus de taille 8 ici ويقعد لي un espace libre de 2 نجي باش نشارجي 2 donc 2 عنده soit 3 soit 2 soit 2 وهوني en fait à votre avis وين يمشي يتحط le 2 quand il va être chargé لقى 3 بلايص ينجموا يرفعوا واحده التايم تاعها 3 واحده التايم تاعها 2 واحده التايم تاعها 2 حسب رايكم انا هي احسن بلاصه تنجم تتوالموا اسكو نحط في 3 ولا نحط في 2 2 أحسن بلاصة. باهي دونك احنا قلنا انت فو بروبوزي قول خاطر من بعد ما تعرفش عليه اسكو باش يكبر في التاي ولا لا. باهي دونك فما لو ريسك وقت اللي تحطوا انت في البلاصه الصغيره بالكل احنا اون فيت سوبوز اللي هذه مش 2 هذه 2 ونص هاي خاطر 2 قد جات تبدا 2 ونص و3 اما خير نحطها في 2 ونص ولا في 3 معناها اسكو مون الغوريثم دو بلاسمون ici quand il va trouver plusieurs endroits اللي نجم يحط فيهم البروسيس نتاعو اسكو كيف ما قبيله ديما نمشيو في اصغر بلاصه كي بيس مو كونتينير والا هنايا on se retrouve dans une situation différente. مادام سا ديبون من الالغوريثم معناها اذا كان الالغوريثم جاي يختار اصغر بلاصه يحط فيها موجوده والا بوسكو هو ديناميك يمشي يحط من اول بلاصه موجوده. والا مادام هذاك هو اللي نحب جو فو وي معليش ما يمشيش مادام الاصغر بلاصه يعني تناسبوا اقرب الوحده معبيه يعني باش ما تصيرش انت مشيت للصعيب ياسر اقرب الوحده معبيه جو سي با ان فيت ما شفت حتى واحد خمم في الحكايه كيما هكا اقرب الوحده معبيه ان فيت تعرف انت كي تقرب الوحده معبيه ما فما حتى غارونتي تقول لك راه الوحده المعبيه هذيك قريب باش تخرج حتى غارونتي تنجم تقعد غادي ما تتحركش بونس با كو سو ان كريتير تنجم تبازي عليه خدمه كامله. En fait, علاش اسكو قبيله حسب رايكم je ne vous ai pas posé cette question قبيله قلت لكم tout de suite le process يمشي يتحط في partition qui puisse le contenir. توا je vous pose la question est-ce يمشي في الاثنين في 2 ونص ولا في 3 ولا محل بقى يجي نقولوا 2 ونص 2 ونص pour que ce soit وهي اسهل لو كان نقول هو التايم تاعو 1 ونص دونك هذه 2 وهذا التايم تاعو 1 ونص. Pourquoi est-ce que tout à l'heure je ne vous ai même pas posé la question قبيله ديريكت مشى لاصغر وحده ترفع عليه خاطر ديجا يعرف لي تايم تاع لي بارتيسيون. لا بون حتى هوني يعرف راه ما يعرفش على لافونس ويعرف au moment de chargement du processus نعرفوا قداش لي تاي دي بارتيسيون ديسپونيبل. مدام سمح ليش تعاود لي جوست في ما 2 مينوت حتى شنو هو بارتيسيونمون ديناميك خاطر ما كنتش نجم نسمع. Ben, le partitionnement dynamique, c'est le fait qu'à la base, la mémoire n'est pas partitionnée. محلولة. ومن بعد كل بروسيس جديد يصنع بارتيسيون. معناها يجي التايم تاعو 3 يشد 3. التايم تاعو 3 يشد 3. هكا دونك شو عملنا احنا 3 7 12 ومن بعد قعدت بلاصه فارغه 2 ومن بعد كي خرجت السبعه مثلا ولات عندي اسباس 7 دونك شو ولا عندي finalement deux partitions une partition تايم تاعها 7 et une partition تايم تاعها 2 mais ce sont des partitions dynamiques supposons اللي انا شرجيت واحد اخر 3 فالسبعه هذيك شنو باش يصير 3 يشد 3 الاولانيين هكا ويخلي بعده 4 فارغين. Donc maintenant, j'ai une partition de taille 4 et une partition de taille 2. Donc les partitions changent avec l'exécution. لو كان حطيت un process de partition باش تصغر لو كان نحيت un process partition باش تكبر. Et là, la question c'est اللي نحبكم توصلوا لها est-ce qu'une partition dynamique peut accepter un seul processus ou est-ce qu'elle peut accepter plusieurs processus? Madame. Oui. بالله عندي كيستيون تو في الديناميك هنا قاعد لنا مثلا 7 وحدها و2 وحدها بارتيسيون كي تجي مثلا بارتيسيون 9 تحسبهم زوج بارتيسيونات هذوك مع بعضهم تبدا واحده لحدها؟ لا tel que c'est partitionné comme ça non
on a la possibilité, qui nous donne à la partition dynamique, on a la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle la compression. حاجة تعمل مرة في الفات وقت اللي يكثروا برشا هذوما الطروف وقت اللي يبداو طروف صغيرات مثلا 2 و2 و1 وصفر 5 وكل هذوكم on appelle ça les fragments externes. شفت قبيلة minimum de fragmentation interne هذوما على خاطرهم ils sont à l'intérieur d'une partition. Dans le partitionnement dynamique, on appelle ça des fragments externes parce qu'ils sont à l'extérieur des partitions. En fait, c'est juste des parties de la mémoire que je ne peux pas exploiter. Donc, quand il y a le nombre de fragments externes, on va utiliser la compression. Donc, une compression, c'est un peu la défragmentation de ta disque. Donc, quand tu vas faire une compression, tu vas obtenir un truc comme ça. Donc, tu vas aller عندك 3 12 وبعد يقعد لك espace كبير de taille 6. Donc, tu vas pousser les processus par بعضهم pour libérer un espace qui est plus grand. Donc, les fragments externes, كلامهم شو يوليو une partition. وقتاش يتسمى fragment وقتاش يتسمى partition. Le fragment وقت اللي يتسمى fragment وقت اللي يبدا trop petit pour contenir un processus qui est. Et une partition, c'est finalement un fragment qui est grand. Donc, une partition qui est grande, donc elle peut contenir un processus ou plus. Dans une partition, est-ce que nous pouvons faire un seul processus ou elle a plusieurs processus? Plusieurs. Puisqu'on est dans le partitionnement dynamique. وقبل احنا من الاول بالكل كانت عندي une seule partition اللي هي التايم تاع الميموار كلها اللي كانت ميموار فارغه. Donc si je ne peux pas charger plusieurs processus, ça veut dire que initialement je ne peux charger qu'un seul processus mémoire, ce qui n'a pas de sens. Donc les partitions dynamiques peuvent contenir un seul processus. Par contre, les partitions fixes ne peuvent contenir qu'un seul processus par définition. Sinon, ما نقسمش باش نقسم. Donc, puisque on a réalisé un partitionnement dynamique, en fait, un processus de mémoire et un processus de mémoire. Donc, il y a eu des partitions qui sont créées. Si j'ai un processus, l'exemple de question un processus, il veut être chargé soit dans 3, soit dans 2. Dans quelle partition est-ce que il devrait être chargé حسب رايك وعلاش؟ مادام في الكبيرة باش تقعد بارتي صغيرة باش تصير كومبريسيون معناتها. ايه بون هي الكومبريسيون مش حاجة باهية وما تصيرش ديما راه رد بالك. اما انت تنجم تقول الكبيرة كومسا باش نجم كي يكبر اوكي ما انا عندي حاجه معناها تصور انت هوني قعد له ما يقعدلوش 2 تصور هوني قعد له 20 كي نقول انا باش نحط في الكبيره كيسكو سا فو دير معناها هوني ملي كان عندي 20 باش نجي نحط له 1.5 هذيك هوني دونك هوني مون سوسي سي با تيلمون باش نخلي له اسباس باش يكبر هوني كسرت لها هكا ولا مي سي كوا مون سوسي ايسي باش ما يخليليش بارتيسيون صغيره على الاخر صحيح على خاطر كي نحط انا 1.5 في الاثنين باش يقعد لي 0.5 0.5 هذيك ما نجم نشارجي فيه حتى بروسيسوس باغ كونطخ كي نحط 1.5 في الصغيره في الكبيره يقعدوا لي ان فيت 18.5 ينجموا ils acceptent beaucoup de processus. Du coup, donc, mademoiselle, ce que vous avez proposé, Tawa, ça s'appelle l'algorithme du worst. Partition. La moins adéquate, on va dire. La moins adéquate, c'est اللي نحط فيها. نشد أكبر partition ونحط فيها le process نتاعي. Donc, l'avantage, c'est que il nous reste en fait des partitions exploitables. مادام كيف باش يقعدوا دي بارتيسيون واني كي باش نجيب بروسيسوس جديد باش ياخذ البلاصه اللي بعدها معناتها
معناتها باش يلصق في 1.5 ماهوش باش يخلي البلاصة وين يكبر معناتها. اي هو راهو البلاصه وين يكبر ما كانوش يخموا فيها ياسر قبل، سيتي با سا لو غرو بروبليم. معناها على اساس هو وقت اللي يكبر تو نبدلوا من البلاصه مش مشكل. معناها يا بتاتر ان فات يا بتاتر دي سيستيم اللي يخلي لك ديما شويه اسباس بعد البروسيس ما ياكلش ما يلصقهمش لبعضهم على الاخر على الاخر. جو سي با الحق نتاع معناها سي با كيلكو شوز دونت اون بارل برشا. Mais donc on va en fait bon c'est un problème qui se pose quel que soit الواحد de toute façon. هذاك في الديناميك ديما عندي المشكله هذيك. ما نجيش زاده نجي نقول بالكش يكبر وينجم يعدي حياته كلها ما يكبرش وخلي له اسباس عليكم ما نعرفش عليه باش يكبر ولا سي اوسي موفيز سوليوشن هكا ولا. مادام اني قصدت خاطر انت قلت بارتيسيون اكسبلواتابل باغ دوطخ بروسيسوس يعني حتى كي يحطوا هو في التغوا مثلا الفان باش تقعد لي زوت بروسيسوس معناتها ماهيش باش تقلقهم معناتها ماهيش ادفانتاج بالنسبه للورست فيت يعني. ايه اما لو فات اللي انت تحطوا في دون هو التايم تاعو 2 وانت تحطوا في 3 ولا التايم تاعو 2.5 وانت حطيته في 3 en fait قعد لك 0.5 peut-être que si tu avais utilisé un autre algorithme يولي 3 يجي في 3 du coup ما يقعدلكش 0.5 جمله. معناها الفكره نتاع الورست فيت c'est que on essaie de minimiser le nombre de partitions de taille de fragments externes. نقص معناها نقصوا على الاخر le nombre de fragments. Sauf que هو راه réellement tu as raison خاطر au bout d'un moment حتى الورست فيت باش يخلط شو باش يعمل هو الورست فيت؟ باش يجي يحط لي بتيت بارتيسيون دون لي غران اسباس. معناها هوني باش يحط 1.5 هوني باش يحط 3 هوني باش يحط هكا باش يبدا يعبي في الغران اسباس هذاك الكل. نهار اللي يجي ان بروسيسوس التايم تاعو 20 ما عادش يلقى بلاصه. معناها هوني لو بروبليم تاعو سي كيل ا بوكو فراغمونتي لي غراند بارتيسيون. Donc les grands processus n'ont plus d'espace. Ça c'est le worst fit. لو كان خدمنا best fit. Le best fit, شنو باش يصير؟ C'est un peu le contraire de ce qui va se passer. Je vais avoir donc l'inconvénient تاعو c'est des fragments donc une fragmentation externe كبيره. خاطر كي نجي كل وحده باش نحطها dans un espace اللي يرفعها على الاخر et donc il se peut que يقعدوا لي plein de petits fragments que je ne peux pas exploiter. Par contre, l'avantage نتاعو c'est que les grands espaces, voilà les grandes partitions sont en fait exploités pour les grands processus. Ben, donc, le worst fit ou le best fit, c'est خايبين. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme alternative? حاجة اسمها first fit اللي هو كيف يفهم يعني مش عامل ان كريتير اما جوست يبدا من اول الميموار وهو هابط. اول وحده يعرضها اللي ترفع البروسيس يحط البروسيسوس فيها كبيره صغيره متوسطه ما يهموش. المهم اول بلاصه تعرضه يحط فيها لو بروسيسوس. لافونتاج الكبير نتاع الفيرست فيت سي كو سي l'algorithme le plus simple à implémenter. Mais il n'a pas à comparer les tailles dans les différentes partitions, mais il compare ما يقدرش ما يهموش. Ils s'en foutent un peu de ce qui se passe dans les différentes partitions. Juste أول واحدة تعرضه هي اللي يحط فيها. فما un algorithme aussi qui s'appelle le next fit. Next fit c'est un peu نفس الحاجة que le first fit sauf que genre تبدأ أنا عندي مثلا un truc كيما هكا هذا فارغ هذوما معبين وهذوما فارغين وماجي. Donc le first fit شعمل voilà attendez باش نزيد حاجات كيما هكايا le first fit شعمل processus ici P1 بدأ من أول الميموار وجي حط P1 ici d'accord ولا بلوتو سامحني لقى البلاصة اللي ترفع P1 ماهيش هذيك لقاها بلوتو هذي جي حط P1 هو بدأ من الأول هو هابط. لو كان عندي P2 جات من هنايا si j'utilise le first fit باش نعاود نشوف من أول الميموار خداش نحط P2 ici. Par contre كي نستعمل next fit le P1 donc je vais placer le P1 باش يبدا من اول ميموار نلقى بلاصه هون. Par contre le P2 ما عادش نفركس من اول الميموار maintenant باش نولي نفركس منين وقفنا في P1 اخر مره. Donc يبدا هابط من P1 هو هابط donc il va placer peut-être le P2 ici.
وبيان سور كي يخلط الاخر الميموار لازم يعاود يرجع من قدام. لازم البي 1 والبي 2 يكون بنفس التايم ولا مدام؟ ليه ها البي 1 والبي 2 هوني راني بون. Attendez que je donne. Faut que je donne un exemple significatif sinon باش ندخلها بعض. Donc عندي انا هون هي عاد. باهي. عندي انا هون ما عنديش. بون. J'ai plusieurs بلايص هنا. نحطوا البلايص الفارغة والبلايص المعبية. On va faire comme ça. هذايا التايم تاعها 3. هذايا التايم تاعها 7. وهذايا التايم 3. D'accord? Donc j'ai un premier processus P1 et les times تاعو 5. J'ai un deuxième processus P2 et les times تاعو 2. OK? Donc si j'utilise راني باش نقسمهم هكا. هذايا first feed وهذايا next feed. OK? Donc كل مرة نوري شنو الالغوريثم يعطي. Si j'utilise first feed يجي ال P1 يبدا يفركس من أول الميموار يلقى كعبة فيها 3 ما ترفعش ومن بعد يلقى كعبة فيها 7 ترفع. Donc il va mettre le P1 ici. ومن بعد le P2 نعاود نرجعو من أول الميموار التايم تاعو 2 يلقى بلاصة فيها 3 ترفع. Donc يحط le P2 ici. Ça c'est le first feed. كي يجيو نخدمو بالnext feed يجي ال P1 من أول الميموار خاطر هو سي لو بروميير. دونك ما يلقاش بلاصة هوني يلقى بلاصة هوني. دونك on va placer le P1 ici. ومن بعد عندي أنا ان بوينتور وقف هون. يجي لو P2 باش يتبلاسي يبدا منين وقف لو بوينتور اخر مرة c'est-à-dire في بلاصة ال P1 ويحط dans la prochaine qui puisse le contenir. دونك باش يتحط هنا. كان هذايا ما ترفعوش يعاود يعمل الدور ويعاود يرجع هوني راه معناها غيالمون ما فماش فرق كبير في الريزلتا. الزوز سي ان بو دو فيفو اما فيفو امبليمونتي ديفيرامون كا. سي كلير؟ مش معناها نيكست فيت مادام فيه برشا تضييع نتاع دي سباس في الميموار. هو ما فيش تضييع اسباس ميموار ما انت خاطر انت ما تعرفش عليها انت وزهرك. فيه تضييع نتاع اسباس نتاع الكونتور مش اسباس ان فيت. الكونتور يقول الوقت يقول لك راهو غيالمون دون لي فري سيستيم هذوما الاربعه اش عملوا لهم لي 4 الغوريثم ils les ont testés جربوهم وعملوا plein d'expérimentations dessus et ils se sont rendus compte اللي au bout d'un moment كلهم خايبين. فما حتى واحده تعطيك quelle que soit la situation تعطيك un bon résultat في البارتيشنمون. دونك يقول لك كي تلقى كل شيء خايب يعني كلهم حتى واحد فيهم ما يعطي un bon résultat وقت شنو تختار le plus simple à implémenter. Donc dans les systèmes de partitionnement dynamique, يستعملوا finalement le first fit. من الآخر puisque le worst fit ou le best fit ou next fit كلهم fit عندهم les mêmes problèmes اللي ينجموا يجيو au bout d'un moment. Donc on va implémenter le plus simple اللي هو ما يتطلبش حتى effort. واضحة؟ Oui madame. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Madame, madame, first fit ou next fit فاهم fragmentation externe. Oui, comme tous les algorithmes. Madame الأغزر أنا هوني شو عملت حطيت 2 في 3 donc عندي un fragment ici قعد اللي هو ال1 وهوني حطيت 5 في 7 donc عندي un fragment قعد اللي هو 2. Donc oui. خاطر في البيست فيت احنا قلنا ماهوش احسن واحد اما احنا مادام كي يقعدوا لنا برشا فراغمونتاسيون اكسترن نجم نعملهم كومبريسيون ولا انت قلت لنا ما تنجمش ديما تستعمل مادام الكومبريسيون سي با توجور اون بون ايدي. quand tu compresses le système تاعك يلزم يعمل اون كوبي نتاع لي دوني في الميموار بلاصه لبلاصه والكوبي نتاع الدوني هذيك تاخذ برشا وقت. دونك لو كان انت باش تعمل كومبريسيون السيستم باش يقعد متعطل pendant le temps de la compression. Et donc tu ne peux pas faire ça souvent. مادام خاطر كيك تولي بيست فيت احسن وحده كي نجم نعمل مانيش حتى هكاكا
خاطر شو تعرف وقتاش نتعداو للكومبريسيون جينيرال وقت اللي تبدا عندي انا اون فيل داتونت فيها بلان دو بروسيسوس قاعدين يستناو l'espace alors donc ينجم لو سيستيم au bout d'un moment il décide انا متعطل الناس الكل متبلوكيه donc je vais consacrer un peu de temps pour nettoyer un peu ma mémoire ومن بعد نخلي les autres processus باش نخلي les autres ينجموا يخدموا على رواحهم والا il peut décider ça وقت اللي مثلا يجي un processus de très haute priorité يحب يتبلاص وهو ما عندوش espace باش يبلاصي donc ce sont des choix qui sont plutôt difficiles à prendre ماهيش حاجه اللي تاخذها à tout moment donc en fait هو حتى كي تستعمل الورست فيت راهو au bout d'un moment باش تدخل لنفس المشاكل نتاع البيست فيت حط في الاخر ياخذ تولي tu te retrouves avec de très petits fragments donc هاكا علاش يقول لك راهو اكسبيريمونتالمون كي جربوا ما فما حتى واحد اللي en général والا la plupart du temps يعطينا de bons résultats en termes de placement واضحه واضح مدام عايشك مدام وي مادام معناها لهنا مش كان معناها حتى في الوقت اللي يقعد فيه باش يمبليمونتي ولا حاجة من كي il est pris en considération مش كان gestion تاع l'espace non oui absolument هو كي يقول لك انا un process هو خاطر هذا c'est un algorithme finalement first fit best fit worst fit كل ce sont des algorithmes de placement l'algorithme de placement il est le plus simple à implémenter je معناها l'algorithme تاعو ساهل donc le temps nécessaire pour l'exécuter est très petit et la mémoire nécessaire باش نجم sauvegarder مثلا كان عندك des données تتحقق لهم اصغر فهمت donc on prend ça en considération oui quand on compare les deux algorithmes la simplicité de l'exécution c'est quelque chose c'est un critère qui peut être considéré